ناظرین آداب، پروگرام نئی منزلیں کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں شوکت جار۔ ناظرین، آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ریاست کے طول و عرض میں مرکزی سرکار کی ترقیاتی اسکیموں کی بدولت ایک دل افروز بہار چھائی ہوئی ہے۔ ترقیاتی منظرنامے کے ان ہی خوشکن پہلوؤں سے آپ کو روشناس کرانے کے لیے ہمارا یہ پروگرام وقف ہے۔ سب سے پہلے ایک نظر پروگرام کی سرخیوں پر۔ کپوارہ میں بالغ لڑکیوں کی بھلائی کے لیے مرکزی سرکار کا SAG پروگرام نئی منزلوں سے ہمکنار۔ MG نریگا کی بدولت بڈگام ضلع کے مختلف دیہات میں روزگار اور تعمیر و ترقی کے خوشکن احساس سے عوام کی خوشیاں جوبن پر، اور کھیلو انڈیا سرمائی کھیل مقابلوں میں جموں کشمیر کے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی۔ مرکزی سرکار جموں کشمیر میں سن بلوغت کو پہنچی لڑکیوں کی بہتری اور بہبودی کی خاطر SAG یعنی اسکیم فار ایڈلٹ گرلز کے تحت ان کی صحت اور جسمانی تندرستی کے لیے کئی طرح کے کارگر اور مفید اقدامات اٹھا رہی ہے۔ شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں اس اسکیم کے تحت سینکڑوں بالغ لڑکیاں مستفید ہو رہی ہیں۔ پیش ہے کپوارہ میں اس اسکیم کے نفاذ کے حوالے سے ہماری یہ رپورٹ۔ اسکیم فار ایڈولسنٹ گرلز یا SAG یعنی سن بلوغیت کو پہنچی ہوئی لڑکیوں کی فلاح و بہبود کی خاطر ایک مرکزی اسکیم ہے جسے سال 2011 میں شروع کیا گیا ہے۔ بھارت سرکار کی جانب سے شروع کی گئی اس اسکیم کا مقصد اسکول سے باہر کی 11 سے 14 برس کی عمر کی لڑکیوں کی جسمانی تندرستی کو یقینی بنانے کی خاطر ان کے لیے حق تعلیم قانون 2009 کے تحت معقول غذائی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، اور اب مذکورہ اسکیم کے تحت 14 سے 18 برس تک کی عمر کی لڑکیوں کو بھی لایا گیا ہے تاکہ خوشحال بھارت کی خاطر صحت مند جوان لڑکیوں کی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی شان اور اعتماد کو ایک درست سمت دی جا سکے۔ صحت مند اور نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکیوں کی طرح ہی زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار نبھا رہی ہیں۔ کوئی بھی میدان ہو، لڑکیاں لڑکوں سے کسی بھی طرح کم نہیں، بلکہ ہر میدان میں بارونق اور باعزت طریقے سے سرخرو ہو کر نکلتی ہیں۔ NCC اور باڈی بلڈنگ کے علاوہ تعلیمی اداروں میں طرح طرح کے پروگراموں اور دیگر اہم تقریبات کی زینت لڑکیوں کی بے پناہ خوبیوں کی وجہ سے نکھر کے آئی ہے۔ جموں کشمیر میں بھی نوجوان لڑکیوں کی صحت اور تندرستی کی خاطر وقف اس مرکزی اسکیم کی خاصی دھوم ہے۔ اس مرکزی علاقے کے ہر ضلع میں نوجوان لڑکیوں کو صحت مند اور پر اعتماد بنانے کی کوششیں ہر سو جاری ہیں، جس سے ان بیٹیوں اور بہنوں میں خاصا جوش و خروش اور سکون جنم لے رہا ہے۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں اس اعتبار سے لڑکیوں کا جوش اور ولولہ دیکھتے ہی بنتا ہے، اور وہ اس مفید اسکیم کو اپنے لیے ایک سوغات سمجھ رہی ہیں۔ بہت زیادہ سر، جیسے مطلب ہم لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، مطلب گھر میں اتنی پرابلمس ہوتی ہے، کوئی مطلب ہے نا باپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بیچارہ، تو جو ہمارے میڈم آ رہی ہے وہ سروے کر رہے ہیں اپنے محلے میں، جو اس کو ڈیوٹی ہے وہ ہم سب لڑکیوں کو مطلب ایک جگہ بیٹھے تھے اور پوچھتی ہے کہ کیا پرابلم ہے، کچھ پرابلم تو نہیں ہے، اگر کسی لڑکی کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ اور جب ایک سال میں دو بار آتے ہیں ڈاکٹر ہم لڑکیوں کے لیے مطلب سروے کرنے، کوئی بیماری ہے یا کچھ بھی، لڑکیوں کے لیے بہت پرابلمس ہوتی ہے سر۔ پھر وہاں سے مطلب جو ہمارا یہ سینٹر ہے، ہم گورنمنٹ سے بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کے لیے اتنا کیا ہے ان لوگوں نے، کیونکہ ہم لڑکیاں تو کسی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا ہے بیچارہ، کوئی غریب ہوتا ہے یا کچھ بھی سر، پر اس سینٹر سے ہمیں بہت فائدہ ملا ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی پریگنٹ ہوتی ہے کوئی مطلب عورت، اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند۔ امیونائزیشن گژھان، ہیلتھ خیال تھاوان، بیٹُک خیال تھاوان، مطلب نیوٹریشن دِوان اتھ منٛز، اگر مطلب کینٛہہ بیمٲرۍ آسہِ، مطلب کینٛہہ دود آسہِ، تتھ چھِ پتہٕ یِم انان ڈاکٹرز چھِ انان، پتہٕ اگر کٲنٛسہِ آسہِ مطلب کینٛہہ دود تہٕ تٔمۍ سُنٛد تتھ ٹریٹمنٹ چھِ مطلب دِوان تتھ۔ اس اسکیم کو عملانے میں آنگن واڑی ورکرز کا کردار خاصی اہمیت کا حامل ہے، جو اپنے علاقے میں پنچایتی راج اداروں، سکولوں کے اساتذہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی مدد سے اس اسکیم کے تحت آنے والی لڑکیوں کی نشاندہی کر کے ان کا اندراج عمل میں لا کر انہیں SAG کے فوائد کا مستحق بنانے کے لیے خاصی سرگرم رہتی ہیں۔ اس میں ایج گروپ ہوتا ہے 14 to 18،
یہ ایسی لڑکیاں ہوتی ہے جو آؤٹ آف اسکول ہوتی ہے. میکسیمم لڑکیاں جو آؤٹ آف اسکول ہوتی ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ویٹ ٹھیک ہے, کہیں ان کا ویٹ زیادہ تو نہیں ہے, کہیں ان کا ویٹ ٹھیک, ویٹ ہائٹ ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں, آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں میں زیادہ خون کی کمی ہے. ہم ان لڑکیوں کو انرول کرتے ہیں, پھر ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے VHND, وہ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے ویکلی, ہمارا پروگرام ہوتا ہے. ہم ان بچوں کو لاتے ہیں, ڈاکٹر ان کو چیک اپ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا ویٹ ٹھیک ہے, ان کا ہیموگلوبن لیول ٹھیک ہے. نوجوان لڑکیوں کے لیے اس کارآمد اسکیم میں ICDS محکمے سے وابستہ سپروائزر بھی اپنا دست تعاون پیش کیے ہوئے ہیں اور ان نوجوان لڑکیوں کو اس اسکیم کی خوبیوں سے آگاہ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دے رہی ہیں. 1263 لڑکیاں ایسی آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو ہم نے اس اسکیم کے زمرے میں لائی ہیں, جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی اور ہمارے پاس انرول ہیں. ہمیں ایک پوشن ٹریکر اپلیکیشن چل رہی ہے, اس پہ ہم نے ان کو باضابطہ اپلوڈ بھی کیا ہے. پوشن ٹریکر پہ بھی ہماری وہ بینیفیشریز اس وقت ہیں. تو مقصد ہے کہ جو ہماری یہ مطلب اینیمسٹی ہے یا مطلب خون کی کمی جو ہم پائی جاتی ہے, اس کی ایراڈیکیشن ہو یا مال نرشمنٹ ہو. اصل مقصد ہے کہ ہماری مال نرشمنٹ بالکل ایراڈیکیٹ ہو, مقصد یہی ہے. ضلع کپواڑہ میں ان نوجوان لڑکیوں کی SHG جیسی مرکزی سرکار کی فلاحی اسکیم سے مستفید کرنے کی غرض سے انہیں ڈاکٹروں کے ذریعے سے طبی جانچ کرائی جاتی ہے اور پھر ان کی ضرورت کے مطابق انہیں علاج معالجہ کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر انہیں بڑے اسپتالوں میں بھی علاج کے لیے بھیجا جاتا ہے. علاوہ ازیں یہ ڈاکٹر ان لڑکیوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق خوراک بھی تفویض کر دیتے ہیں. ہم اور یہ جو ICDS سینٹر جو ہوتے ہیں ہماری انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. ہمیں جو بھی یہ انرولڈ بچے ہوتے ہیں ICDS میں ہم ان کا وزٹ کرتے ہیں. ان میں ایڈولسنٹ گرلز بھی جو اس SAG پروگرام آج چل رہا ہے, SAG پروگرام کے تحت ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان گرلز کو جو اینیمک ہوں گی. تو ایڈولسنٹ گرلز میں ہمیں 3 سٹیج آتے ہیں. ایک ہوتا ہے ارلی ایڈولسنٹ اور مڈل اور لیٹ ایڈولسنٹ. ارلی ایڈولسنٹ میں جب بھی کوئی بھی لڑکی پیوبرٹی کی ایج پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے کاؤنسلنگ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ان کی باڈی میں اتنے چینجز آتے ہیں تو جو اس کو پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہو. اس دوران ان کی ہیلتھ کنڈیشن پہ بہت زیادہ, ان کی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے. تو آج کل تو اینیمیا مکت بھارت بھی چل رہا ہے, اس کے حساب سے ہم آئرن فولک ایسڈ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کی جو رچ ڈائٹ جو ہوتا ہے, رچ ڈائٹ پہ ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, کیا کھانا ہوتا ہے, کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور دوسری بات جو ہوتی ہے, اگر کسی کے پاس ہمیں کوئی ڈیفیکٹ بھی مل جائے یا کوئی ڈیزیز مل جائے تو اس کے حساب سے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اگر یہاں پہ ٹریٹ نہیں ہو سکتا تو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہم بھیج سکتے ہیں تھرو DIC, ایک پراپر چینل کے ذریعے. ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کے لیے صحت مند خواتین ایک اہم ستون کا درجہ رکھتی ہیں. اسی حقیقت کو یقینی بنانے کی خاطر مرکزی سرکار پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی SHG اسکیم کے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کو روزگار سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے مرکزی حکومت کی مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانتی اسکیم عوامی امنگوں کی ترجمان بن کر ابھر رہی ہے. ضلع بڈگام میں اس اسکیم کی بدولت عوام ایک اچھوتے اور پر اعتماد احساس سے سرشار ہے. مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانتی قانون دیہی علاقوں میں رہنے والے عوام کی خاطر روزگار کے حوالے سے ایک ایسی اسکیم ہے جس کے ذریعے روزگار کے ساتھ ساتھ تعمیر و ترقی کے کئی دیگر اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں. نریگا کے تحت کسی بھی کنبے کے غیر ہنرمند بے روزگار بالغ فرد کے لیے کم از کم 100 دن کی کام کی ضمانت کو یقینی بنایا جانا ہے. خواتین کے لیے اس اسکیم کے تحت 1/3 روزگار کی ضمانت موجود ہے. نریگا کے تحت کسی بھی بے روزگار کو ملنے والا کام کامگار کی رہائش کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے. اس اسکیم کا مقصد بے روزگاری کے ساتھ ساتھ پائیدار اثاثے جن میں سڑکیں، نہریں، تالاب اور کنویں وغیرہ شامل ہیں کا حصول بھی شامل ہے. اسکیم کے دیگر فوائد میں ماحول کا بچاؤ، دیہی خواتین کو بااختیار بنانا، سماجی برابری کا حصول اور دیہی علاقوں میں شہری علاقوں کی طرف لوگوں کی ہجرت کو روکنا ہے. ملک کے دیگر علاقوں کی طرح ہی جموں کشمیر میں بھی نریگا کے تحت تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا ایک وسیع سلسلہ جاری ہے جسے عوام کی ہم جہت ترقی یقینی بن رہی ہے.
वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में भी इस हवाले से खासा काम हो रहा है और आवाम इस स्कीम से बेपनाह फवाहिद हासिल कर रहे हैं। नरेगा के तहत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में हर तरह के तामीराती काम, जिनमें सड़कें, कलवर्ट, पार्क्स, रिटेनिंग वाल्स, नहरों की सफाई वगैरह शामिल हैं, पर काम सुर्रत से जारी है, जिससे आवाम के लिए रोजगार के साथ साथ उनकी रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक दीगर सहूलियात भी दस्तयाब हो रही हैं। इलाके के लोगों में इस हवाले से खासा इत्मीनान देखने को मिल रहा है। नरेगा काम मज यह फायदे कि पन दम मिलान रोजगार अम स। हम शुक्रगुजार है मरकजी सरकार की। जब से स्कीम आई है नरेगा, सर्दी के मौसम में काम नहीं होता था पहले, अब जिस दिन भी धूप होता है उस दिन हम काम करते हैं। बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, जिस दिन बाकी मौसम अच्छा होता है तो सर्दी के मौसम में भी हम ये काम करते हैं। ये जो नरेगा स्कीम है, इससे हमारे गाँव में बहुत से काम हो रहे हैं, जिसमें रोड्स है, लेन्स है, ड्रेन्स है, किट्स है। उससे हमारे गांव में बहुत से फायदे होते हैं। कोच आए शहर सजावट सान टल आए लाने यम जन मकान अंदर कमर तिम कोचन तो कमरन वनकस कह फर्क सन बचस रब मज फटामर वनकस बच्चे असल खुशदिली सान कोचन मज पकान गिंदान मज लकट लकट बच्चे पकान बे आए भंड ये दिन कोलास पाजन रोजान यस जमींदार हेकान वक्त पोजित कि आए पाजन कर रूरल डेवलपमेंट सठा शुक्रगुजार यह कि यमो कर सान खतर गई लायक काम, बिल्कुल असल काम आए करना, सठा शुक्रगुजार। बडगाम में नरेगा की वसातत से देही तरक्की महकमा इलाके में अवाम की आसाइश व बहबूद की खातिर जो इकदामात कर रहा है, उससे सरकार की अवाम दोस्ती और हमदर्दी की अक्कासी होती है। देही तरक्की महकमा मरकजी सरकार की इस स्कीम में मजीद शफाफियत लाने की गर्ज से कई मुअस्सर और मुफीद इकदामात कर रहा है, ताकि मज़कूरा स्कीम को हकीकी मानों में अवामी उमंगों का आईनादार बनाया जा सके। बडगाम के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट इस सिलसिले में जिले के मुख्तलिफ इलाकों में नरेगा के निफाज और इसे अवामी बहबूद का मरकज बनाने के हवाले से पूरा एतमाद है। वो जिले में महकमे की सरगर्मियों का खुलासा कुछ यूं बयान करते हैं कि नरेगा में 22-23 में जो है हमारा अभी तक जो टारगेट था वो तकरीबन 15.5 लाख परसेंटेज रोज़े आयाम जनरेट करने का था, जिसमें से कि अभी तक हमने तकरीबन 12.25 लाख परसेंटेज जो है वो जनरेट किए हैं, जिसमें कि नरेगा लेबर्स जो होते हैं, जो बिल्कुल जॉब कार्ड होल्डर्स होते हैं, वो हमने जनरेट किया और उनको हमने ये मजदूरी प्रोवाइड की है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है इसमें मजदूरी का, जब भी कोई रजिस्टर्ड मजदूर किसी भी काम पे, नरेगा के काम पे रजिस्टर होता है तो उसका एक एफटीओ जनरेट होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसके उस एफटीओ के थ्रू उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है वो उसकी मजदूरी आ जाती है। तामीर और तरक्की के साथ साथ अवामी रोजगार की जमानत से मामूर मरकजी सरकार की वज़ा करदा नरेगा स्कीम सचमुच एक कसीर मकसदी स्कीम है, जिसमें मुस्तकबिल में अवामी खुशहाली के एतबार से दूर रस नताइज बरामद होने के रोशन इम्कानात छुपे हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम, जिसे सरकार ने सन 2018 में शुरू किया था, आजकल पूरे मुल्क में निहायत ही जोश खरोश से जारी है। हालिया दिनों गुलमर्ग में सरमाई खेलो इंडिया खेलें मुनक्किद होने के अलावा जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में भी इन खेलों से खासी धूम मची, जहां नौजवान खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। खेलो इंडिया भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मकसद खेल कूद की सरगर्मियों में नौजवानों की शिरकत के साथ साथ उनके लिए खेलों से मुतल्लिक बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी से उस शोबे को इस्तेकाम बख्शना है। इस स्कीम के तहत मुल्क के हर हिस्से में खेल कूद से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को वुसअत देकर नौजवान खिलाड़ियों को खेल सरगर्मियों के हवाले से एक मुनासिब और मुवाफिक माहौल फराहम किया जा रहा है। मज़कूरा प्रोग्राम में खिलाड़ियों की शिरकत को बढ़ाने की खातिर हर साल पूरे मुल्क से 1000 बेहतरीन खिलाड़ियों को चुनकर उन्हें 5 लाख रुपए का वजीफा दिया जाता है और ये तरीक़ाकार 8 साल तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि शूरिश ज़दा और पसमानदा इलाकों में अवाम को तफरीह का सामान फराहम किया जाए।
सबसे पहले तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो यहाँ पर जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम लाया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है विंटर्स में यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गेम्स खिलाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें स्कीइंग या टग ऑफ वार या स्नो क्रिकेट या कबड्डी जो है यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं। ऐसे प्रोग्रामों से यहाँ के नौजवानों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि अपने आप को जो है नेशनल या इंटरनेशनल में जो है अपने मुल्क को जो है रिप्रेजेंट करे, अपने टैलेंट जो है बाकी ममालिक तक जो है दिखा सके। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। हाल ही में कश्मीर के शोहराए आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एक मरहला मुनक़िद हुआ, जिसका इफ्तिताह नौजवानों के मामलात और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने किया। इस दौरान बर्फ और यख पर खेली जाने वाली कई खेलों के मुकाबले मुनक़िद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में बड़े बड़े सेंटर्स बने, बड़े खेलों का आयोजन हो, जहां नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम मणिपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं, ताकि हमारे भविष्य के खिलाड़ी, ट्रेनर्स, कोचेस की ट्रेनिंग वहां से हो। वहीं पर हमारे गुलमर्ग में, या मैं कहूं जम्मू कश्मीर के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विंटर गेम्स का बनेगा और अति शीघ्र बनेगा। इस बात का विश्वास भी मैं आपको दिलाना चाहता हूं। हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, हम उनके एक्सपर्टीज का फायदा भी उठाना चाहेंगे, ताकि ग्लोबल गाइडेंस भी उसमें हमें मिल सके और न केवल भारत का बल्कि दुनिया के गिने चुने जो सेंटर्स भविष्य में बने, जहां पर विंटर स्पोर्ट्स का नाम कहीं पर हो, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर का नाम आए। इस दिशा में हम कुल मिलाकर काम करेंगे। और आपने भी इच्छा व्यक्त की है, तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जिसने लगातार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करके दिखाया, मित्रों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां कभी पथराव की घटनाएं होती थी, आज वहां फुटबॉल खेला जाता है, वुशु खेला जाता है, अन्य खेलों को खेलने के लिए वहां के युवा आगे आते हैं, विंटर गेम्स में भाग लेते हैं। यही नहीं, क्रिकेट के खिलाड़ी भी यहीं से आगे निकल कर आते हैं। रेसलिंग, कबड्डी, वुशु, जूडो, ऐसे अन्य खेलों में यहां के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आप कभी श्रीनगर जाएं तो रात को जहां पर लाइटें जगी हुई नजर आएंगी, तो समझ लीजिए वहां पर कश्मीर का युवा खेलों में भाग ले रहा है और भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार खड़ा है। यह है बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर। यह है कश्मीर से आने वाले टैलेंट, जो हमारे खिलाड़ी, जो जम्मू कश्मीर और भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। बाद-अज़ां खेलों के इख्तिताम पर इन सरमाई खेलों में काबिल तारीफ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। इस पूरे मरहले के दौरान लोगों को तफरीह व तस्कीन के ढेर सारे सामान मैसर आए। बहुत भव्यता के साथ आज समापन हुआ और इसमें लगभग करीब 2000 जो है देश भर से खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लिया और पिछले सारे जो विंटर स्पोर्ट्स की रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए इस बार अपने आप में एक नया इतिहास, नया एक रिकॉर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स ने बनाया। बहुत सारा खिलाड़ी है जो लोग अपना खुद का रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है और इसी के साथ बहुत भव्यता के साथ खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स 3rd जो एडिशन है इसका समापन हुआ और अगले बार इससे भी बड़े रूप में और मल्टीपल वेन्यूज पर पूरा जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स को करने का जो है वो इरादा है और आशा रखते हैं मैं ये
कि अगली बार जो विदेशों में जैसे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स होते हैं, उसका तुलना में हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे। इस भव्यता के साथ उसका आयोजन किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब के हाशिए पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर सरमद हफीज ने कहा, सरमद हफीज साहब, एक साल के बाद ये जो इवेंट है, बड़ा इवेंट मुनक्किद हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे टूरिज्म और स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, थर्ड खेलो इंडिया गेम्स हैं और लगातार तीसरी बार भी मिनिस्ट्री ने ये हमारे जम्मू कश्मीर को अवार्ड किए गए हैं, हमें यहाँ दिए गए हैं। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। आप देख रहे हैं कि कितने एथलीट्स जो हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी हैव मोर देन 1500 एथलीट्स फ्रॉम 29 डिफरेंट यूटीज एंड स्टेट्स हु आर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। और हमारे यहाँ गुलमर्ग के लिए, हमारे टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि गुलमर्ग इज ट्रूली द विंटर वंडरलैंड। हमारी कंट्री में इससे बेहतर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, खासकर विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से। और ये सिर्फ यहाँ स्कीइंग का इवेंट नहीं है, लेकिन और मैं नहीं इसको एक इवेंट कहूँगा, बट आई विल से दैट इट्स अ स्पोर्टिंग फेस्टिवल। 11 अलग अलग किस्म की स्पोर्ट्स जो हैं, विंटर स्पोर्ट्स जो हैं, वो यहाँ खेली जाएंगी। हमारे जो यहाँ लोकल्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी जो यहाँ स्नो क्वालिटी है, जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ की फैसिलिटीज हैं, दे आर अनपैरेलल्ड, अनकम्पेरेबल। इट इज इजीली द कैपिटल ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन द कंट्री। और मुझे उम्मीद है इन फ्यूचर हम यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो भी कर सकेंगे। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में भी नौजवान खिलाड़ियों ने कई खेल मुकाबलों में हिस्सा लेकर लोगों की एक बड़ी तादाद को अपने करतबों और कारकर्दगियों से महजूज किया। पुलवामा में मुनक्किद खेलो इंडिया की इन खेल सरगर्मियों में चेस, कैरम, स्नो रनिंग, टग ऑफ वार, स्नो क्रिकेट और स्कीइंग जैसे दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें खिलाड़ियों ने खासे जोश व खरोश का मुजाहिरा किया। खेलो इंडिया के इस वसी प्रोग्राम के तहत मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी खेल कूद के लिए बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी की जानिब खसूसी तवज्जो और तरजीह दी जा रही है। पुलवामा में मुनक्किदा इन सरमाई खेलों और खेलो इंडिया पहल के तहत खेलों से मुतल्लिक सरकार की तरफ से उठाए गए इक़दामात पर इलाके के खिलाड़ियों और अवाम ने खासी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खेलो इंडिया स्कीम स्टार्ट की गई, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें मिला। जो मतलब बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं वो इससे बाहर आ गए, उभर के आ गई। और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये विंटर इवेंट स्टार्ट किए खेलो इंडिया के तहत यहाँ, जो कि हम विंटर्स में हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हम कांगड़ियाँ लेकर बैठते थे घरों में, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन, लड़कों में डिप्रेशन और ड्रग्स की तरह मुतवज्जा ज़्यादा होती थी। पुलवामा ज़िले के डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर नूरुल हक ने ज़िले में खेलो इंडिया के तहत मुनक्किद होने वाली सरमाई खेलों में नौजवान खिलाड़ियों की शिरकत और उनकी शानदार कारकर्दगी को इलाके में महकमे की तरफ से खेलों के लिए फराहम करदा मुनासिब माहौल का नतीजा करार दिया। उनका कहना था कि ज़िले में इन खेलों के इनेकाद से दीगर नौजवान खिलाड़ियों को भी खेल के मैदानों में अपने जौहर दिखाने का हौसला मिलेगा। खेलो इंडिया के तहत हर एक एक्टिविटी आजकल स्पोर्ट्स की चल रही है। तो जहाँ तक सवाल है हमारे इस विंटर गेम्स का, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप चूँकि खुद कश्मीर से वाबस्ते हैं, आपको पता है कि हमारा माहौल कैसा था, हमारा कल्चर कैसा था, हमारे लोगों का रहन सहन कैसा था। आज से 3 साल पहले की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता था कि कहीं पे विंटर्स में ऐसे स्नो पे बच्चे खेलते थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट चल रहा है कि आजकल आप देखो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो कोई डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं चल रही है। खेलकूद एक सेहतमंद कौम और माशरे की शीराज़ाबंदी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। खेलकूद लोगों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक और मेल मिलाप को परवान चढ़ाता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। Zalan kotban vesiye yaraswan Talaylakti yaraswan